ملک شام کے کسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ فقیر مانگ کر کھاتا تھا۔ اس فقیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بہت ہی نیک دل اور پاکیزہ تھی۔ وہ لڑکی فقیر کی بیٹی تھی، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے کسی بادشاہ کی بیٹی ہو۔ اس کا باپ فقیر تو ضرور تھا، لیکن اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ فقیر صبح جاتا، بھیک مانگتا اور شام کو گھر واپس لوٹ آتا۔ وہ فقیر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو تمام چیزیں لا کر دیتا تھا۔ فقیر خود بھی نیک تھا اور اپنی بیٹی کو بھی نیکی کی باتیں سکھایا کرتا تھا۔ اس لڑکی کا نام لائبہ تھا۔ وہ لڑکی پرندوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے گھر پہ پرندے پال رکھے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے پرندوں کو دانا ڈال رہی تھی اور اس کا سب سے خوبصورت پرندہ اڑ جاتا ہے۔ جب پرندہ اڑنے لگا تو لڑکی کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اس کا سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ وہ لڑکی بھی پرندے کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں اپنے گھر سے باہر قدم پہلی بار رکھا تھا، ورنہ وہ لڑکی پردے کی حالت میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ وہ پرندہ اڑتے اڑتے ایک آموں کے باغ میں آ جاتا ہے۔ لڑکی بھی اپنے پرندے کو پکڑنے کی خواہش میں اس آم کے باغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس باغ میں بہت ہی خوبصورت آم لگے تھے۔ کافی سارے آموں کے پیڑ ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی جب اتنے سارے آموں کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے پرندے کو بھول جاتی ہے، کیونکہ وہ فقیر کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے سارے آم دیکھے تھے۔ لڑکی کے سامنے جب پکے ہوئے بہت ہی خوبصورت رس رسیلے آم آئے تو وہ آموں کو توڑنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے اس آم کے باغ کا مالک آ جاتا ہے، جو کہ ایک امیر زادہ سردار تھا۔ اس لڑکے کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ غیر مسلم تھا، جبکہ وہ لڑکی مسلمان تھی۔ اس لڑکے نے پیچھے سے آواز دی، اے لڑکی، تو میری اجازت کے بغیر میرے باغ کے آم کیسے توڑ رہی ہے؟ اے لڑکی، کیا تو نہیں جانتی کہ میری اجازت کے بغیر اگر کوئی میرے باغ میں گھسے تو میں اسے سخت سزا دیتا ہوں۔ لڑکی نے جب پلٹ کر دیکھا تو سردار کی نظریں لڑکی پر پڑی۔ سردار اپنی بات بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ سردار نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے اتنی حسین لڑکی دیکھی تھی۔ لائبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ فقیر کی بیٹی تو ضرور تھی، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ سردار اب کھڑا دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب، وہ میں تو اپنا پرندہ ڈھونڈنے آئی تھی، پتہ نہیں میرا پرندہ کہاں چلا گیا ہے۔ لڑکی لڑکھڑا کر بولی تو سردار کو اس کی معصومیت اور اس کے بولنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ پسند آیا۔ لڑکی اتنی سی بات کہہ کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لڑکی تو اپنے گھر آ گئی، لیکن وہ امیر زادہ سردار وہیں پر کھڑا لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ لڑکی جب گھر آتی ہے تو کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ یا اللہ، میں نے چوری کے آم کھائے ہیں۔ لڑکی غریب تھی۔ اس نے جب اتنے سارے آم اپنے سامنے دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے کھا لیے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے توبہ کر لی۔ سردار اب اپنے ملازموں کو بلا کر ان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو میرے باغ میں آئی تھی، اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اس کا نام کیا ہے، کس گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ملازم سردار کے کہنے پر لڑکی کے بارے میں معلوم کرتا ہے اور پھر آ کر سردار کو بتاتا ہے کہ سردار، وہ تو لڑکی ایک بھکاری کی بیٹی ہے، اس کا باپ بھیک مانگ کر کھاتا ہے۔ ملازموں نے مزید بتایا کہ صاحب، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور نیک پردے دار ہے۔ وہ آدمی کھاتے پیتے گھر کا تھا، امیر تھا، اس کے پاس مال دولت بہت کچھ تھا۔ اس وقت تو سردار نے ان باتوں کو نہ سوچا، وہ اس لڑکی کی دیوانگی میں گم ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن سردار فقیر کے گھر رشتہ لے کر آیا۔ سردار نے جب لڑکی کے باپ سے رشتہ مانگا تو فقیر نے انکار کر دیا کہ جی صاحب، آپ تو بہت امیر لوگ ہیں اور ہم بہت غریب ہیں،
हम मुसलमान हैं और आप गैर मुस्लिम हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। लेकिन सरदार मानने वाला नहीं था। अपने माल और दौलत और ताकत का रोब डालता है और फकीर को धमकाता है कि अगर उसने रिश्ता कबूल न किया तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। फकीर बेचारा अपनी बेटी की इज्जत और जान बचाने के लिए मजबूरी में राजी हो जाता है। लाइबा भी इस बात को जानती थी कि ये लड़का गैर मुस्लिम है, लेकिन उसने अपने बाप की खातिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद लाइबा की शादी सरदार से हो जाती है। सरदार के महल में चली जाती है। शुरू में सरदार उसका बहुत ख्याल रखता, लेकिन जैसे ही वो देखता कि लाइबा नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, वो बिगड़ जाता। वो उस पर दबाव डालता कि वो नमाज छोड़ दे। यहाँ तक कि वो लाइबा के बाप को बुलाकर कहता है, अपनी बेटी को समझाओ, ये मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। फकीर बेबस होकर अपनी बेटी से कहता है, बेटी तू नमाज दिल में पढ़ लिया कर और अपने शोहर की बातों का गुस्सा न कर। लेकिन लाइबा नरमी से जवाब देती, अब्बा मैंने रब से वादा किया है, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन लाइबा ने सरदार के सामने यानी अपने शोहर के सामने इबादत नहीं की। वो छुप छुप के कभी कभार इबादत कर लेती थी। एक मर्तबा वो सो रही थी। उसने ख्वाब में क्या देखा कि वो खाना काबा की जियारत कर रही है। जैसे ही लाइबा की आंख खुली तो सुबह फजर का वक्त था। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए कि वो अपने रब को भूल चुकी थी और रब उसको नहीं भूला। लाइबा चुपके से उठी, उसने वजू किया, जानिमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगी। तभी उसका शौहर भी उठ गया। उसके शौहर ने उस पर गुस्सा किया कि मैंने तुम्हें कितना मना किया, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मेरी बात को अच्छे से समझ जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब लाइबा ने थोड़ी हिम्मत की, कहा कि आपको पता था पहले से ही कि मैं एक फकीर की बेटी हूँ और मुस्लिम हूँ, तब भी आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। आपने ऐसा क्यों किया? और अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। मेरे बाप ने भी आपको रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन आप नहीं माने। सरदार बोला, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाओ। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ये सब छोड़ दो और मेरे मजहब में दाखिल हो जाओ। लाइबा बोली, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने रब को नहीं छोड़ सकती। मेरा रब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इस बात पर उसके शौहर ने उस पर बहुत गुस्सा किया। उसके बाद वो काम पर चला गया। शौहर को लगता था कि शायद लाइबा आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, लेकिन लाइबा का ईमान मजबूत था। वो चुपके से इबादत करती रहती थी। महल में काम करने वाले चंद नौकर एक दिन देख लेते हैं कि लाइबा चुपके से एक कमरे में जाए नमाज बिछाकर अपने रब के हजूर सजदा कर रही है। लाइबा रोती जाती है, दुआएं करती है और नूरानी चेहरे के साथ इबादत में गुम रहती है। नौकर हैरान हो जाते हैं। एक गैर मुस्लिम महल में एक फकीर की बेटी अल्लाह का नाम ले रही है। ये बात कुछ ही देर में सरदार तक पहुंचा दी जाती है। मुलाजमों ने जाकर सरदार को बता दिया, मालिक वो लड़की, वो फकीर की बेटी छुपकर नमाज पढ़ती है। सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गरजता है, मेरे महल में मेरे हुक्म के खिलाफ। सरदार लाइबा को बुलाता है और सख्त लहजे में कहता है, मैंने कहा था ना कि इबादत बंद कर दो, तुम्हें मेरी बात की परवाह नहीं है। लाइबा खामोश खड़ी रही। उसके चेहरे पर सुकून था। कहने लगी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने रब की बंदगी नहीं छोड़ सकती। ये बात सरदार को और भी आग मगोला कर देती है। वो चीख कर महल के सब मुलाजमों को कहता है, अगर ये लड़की मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगी तो सजा पाएगी। सभी मुलाजमों ने ये बात सुन ली। ये खबर महल से निकलकर शहर की हर गली में फैल जाती है। वो आपस में बात करने लगे कि सुना तुम लोगों ने, सरदार की बीवी चुपके से नमाज पढ़ती है, वो फकीर की बेटी है और अब नेक बनने चली है।
खैर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खुद सरदार के पास आकर कहने लगे, मालिक तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है, अगर तुमने उसे सजा ना दी तो लोग तुम पर हंसेंगे, उस लड़की को काबू करो या उसको सजा दो। अब सरदार लड़की को काफी बार समझा चुका था, लेकिन लाइबा नहीं समझ रही थी। उसका ईमान मजबूत था। सरदार ने अब फैसला कर लिया कि वो लाइबा को सजा देगा। सरदार लाइबा से मोहब्बत भी करता था। वो ये चाहता था कि लाइबा ये सब छोड़ दे और उसकी बात मान ले, लेकिन लाइबा का ईमान मजबूत था। सरदार ने एक कोशिश और की, फकीर को बुलाया और उससे कहा कि अपनी बेटी को समझा लो, ये नमाज छोड़ दे या सजा के लिए तैयार हो जाए। बूढ़ा बाप लरजते पांव से बेटी के कमरे में जाता है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, कहता है बेटी मैं कमजोर हूँ, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सकता, वो लोग तुझे नुकसान पहुँचाएंगे। लाइबा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी आवाज में यकीन था। कहने लगी, अब्बा जो रब सजदे में याद किया जाए वही रब आजमाइश में साथ देता है। मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सरदार ने ये सारी बातें सुन ली। वो अब लाइबा को सजा देना चाहता था और अगर ना देता तो शहर के लोग सरदार को ही नोच डालते कि तुम अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते। सभी लोग सरदार को मशवरा देने लगे। कुछ लोग कहते कि लाइबा को फांसी दी जाए और कुछ लोग कहते कि लाइबा को जिंदा जलाया जाए, ताकि इस लड़की को देखकर और भी लोग सबक हासिल कर सकें। अगली सुबह महल के बाहर एक बड़ी जगह पर लकड़ियों का ढेर लगाया गया। सरदार के हुक्म पर लाइबा को महल से बाहर लाया गया। लाइबा सफेद कपड़ों में सर पे चादर लिए पुरसकून, खामोश, आंखों में खौफ नहीं बल्कि यकीन लिए खड़ी थी। सरदार ने एक कोशिश और की। लाइबा से कहा कि मेरी आखिरी बात सुन लो, अगर तुम इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हें जिंदगी मिल सकती है। पूरा शहर खामोश हो जाता है, इंतजार करता है कि शायद अब ये लड़की मान जाएगी, अब ये लड़की झुक जाएगी। मगर लाइबा कहती है, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरी रूह सब अल्लाह की अमानत है। अगर मुझे जलाना है तो जला दो, लेकिन मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। सरदार गुस्से से हुक्म देता है, आग लगा दो। लाइबा को लकड़ियों के ढेर पर बिठा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है। जैसे ही शोले बुलंद होने लगते हैं, वो आग लकड़ियों को अपनी लपेट में ले लेती है। उस वक्त मौसम काफी खुश्क था, लेकिन जैसे ही आग लगी तो मौसम एकदम से बदल जाता है। अचानक आसमान पर बादल आते हैं, गरजते हैं, बिजली कड़कती है और तेज बारिश बरसने लगती है और सबके देखते ही देखते आग बुझ जाती है। धुआं उठता है, लोग हैरान रह जाते हैं। शोले जो लाइबा को निगलने आए थे, पानी बनकर उसके कदम चूमते हैं। सभी लोग हैरान रह गए, कोई बोल नहीं पाया तो कुछ लोगों ने अपने सरों को पकड़ लिया। सरदार खुद गिर पड़ता है और एक कोने में बैठकर सोचने लगता है कि ये क्या था, क्या वाकया ही वो रब है जिससे मैं टकरा बैठा हूँ। लाइबा खामोशी से उठती है और बारिश के कतरों से भीगी हुई चादर समेटती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, ऐ मेरे रब, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपने मुझे आज भी तन्हा नहीं छोड़ा। पूरा शहर खामोश होकर देख रहा था। हर आंख में यही सवाल था कि ये क्या था, आसमान ने इस लड़की को क्यों बचाया। वो लोग भी समझ गए कि वो रब सच्चा है, वो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सरदार जमीन पर बैठा है, उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी है। सरदार के कानों में लाइबा के अल्फाज गूंजते हैं, मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक सरदार उठता है, भीगे कदमों से लोगों के बीच से गुजरता है और सीधा लाइबा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सरदार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लाइबा से कहता है, लाइबा, मैं हार गया और तुम जीत गई। तुम्हारा रब सच्चा है, मैंने जुल्म किया, बहुत जुल्म किया,
مجھے معاف کر دو۔ سردار بلند آواز میں کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بارش تھم جاتی ہے، آسمان کھل جاتا ہے، جیسے فطرت بھی اس تبدیلی پر مسکرا رہی ہو۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، یا اللہ، آج آپ نے میری لاج رکھ لی، آج صرف آپ نے میری جان ہی نہیں بچائی بلکہ سب کو ہدایت بھی دے دی۔ لائبہ بھی سردار کو معاف کر دیتی ہے۔ سردار لائبہ سے کہتا ہے، اب یہ محل سجدوں کی جگہ بنے گا اور تم میری بیوی نہیں، میری استاد ہو۔ مجھے قرآن پڑھاؤ، مجھے وضو سکھاؤ، مجھے وہ راستہ دکھاؤ جس پر تم چلتی ہو۔ لائبہ کی زندگی میں عزت، سکون اور روحانیت آ جاتی ہے۔ شہر والے بھی شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور فقیر کی بیٹی جو کبھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اب ایک محل میں روشنی کا مینار بن جاتی ہے۔ لائبہ نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کہانی کو آگے بھی ضرور شیئر کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اس ویڈیو کا کون سا حصہ آپ لوگوں کو زیادہ پسند آیا۔ پھر ملیں گے ہم ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔